فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ میں آئندہ 3 یوم موسم خشک رہے گا اور دونوں شہروں میں آئندہ 2 یوم میں درجہ حرارت 40 ڈگری تک پہنچنے کا امکان ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق دونوں شہروں میں 3 تا 6 جولائی موسلا دھار بارش کی پیش قیاسی کی گئی اور بعض خانگی ماہرین کے مطابق بعض علاقوں میں یومیہ 150 ملی میٹر بارش کے امکانات ہیں۔ گزشتہ 2 یوم سے خشک موسم و گرمی میں اضافہ ہوا ہے۔ 2 جولائی کی رات تک موسم خشک رہے گا اور دھوپ کی شدت و گرمی میں اضافہ ہوگا۔ خانگی ماہرین کے مطابق دونوں شہروں میں 3 جولائی سے تیز بارشوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ خانگی ماہرین کے مطابق بارش کے دوران شہر و تلنگانہ کے بعض اضلاع میں بارشوں میں اضافہ ہوگا۔ بعض علاقوں میں بادل پھٹ پڑنے کا بھی خدشہ ہے۔ خانگی ماہرین کا کہنا ہے کہ موسمیاتی سائنس میں خانگی ماہرین بہتر پیش قیاسی کر رہے ہیں اور سابق میں کئی بار یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 3 تا 6 جولائی موسلا دھار بارشوں کی پیش قیاسی ہے، لیکن 4 اور 5 جولائی کو دونوں شہروں کے علاوہ نواحی علاقوں میں زبردست بارش کا امکان ہے۔ چیف منسٹر و سربراہ BRS کے چندرشیکھر راؤ اپنے فرزند KT راما راؤ وزیر بلدی نظم و نسق و انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سیاسی خط کو اونچا کر رہے ہیں۔ پارٹی تلنگانہ میں دوبارہ اقتدار حاصل کرتی ہے تو تلنگانہ کے اگلے چیف منسٹر KT راما راؤ ہوں گے۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی قومی سیاست میں دلچسپی اور لوک سبھا انتخابات میں حصہ لینے کی خیاس آرائیوں اور KTR کی دہلی میں مرکزی وزراء سے ملاقاتوں کو دیکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ KCR اپنے فرزند کے سیاسی خط کو بلند کرنے کی کوشش میں ہے۔ سابق میں 1 سے زائد مرتبہ یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی کہ چندرشیکھر راؤ نے اپنے فرزند کو پارٹی کے ریاستی امور کی باغ دوڑ حوالے کرنے کے بعد انہیں حکومت کی باغ دوڑ بھی تفویض کرنے والے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو پایا۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی کو بھارت راشٹر سمیتی میں تبدیل کیے جانے اور KCR کے مہاراشٹر کی سیاست میں دلچسپی کے علاوہ لوک سبھا کے لیے مقابلے کی قیاس آرائیوں کے دوران اب دوبارہ یہ کہا جا رہا ہے کہ KCR حکومت کی ذمہ داری اپنے فرزند KT راما راؤ کو تفویض کر سکتے ہیں۔ KTR جو کہ ریاستی امور بالخصوص بیشتر وزارتوں کے معاملات میں راست یا بالواسطہ مداخلت کر رہے ہیں اور انہیں ریاست کے بیشتر اضلاع میں ترقیاتی کاموں کے آغاز کے لیے مدعو کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں پارٹی قائدین کا کہنا ہے کہ ریاستی امور KTR کے حوالے ہو چکے ہیں، اس لیے پارٹی قائدین خود کو KTR سے قریب رکھنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ حیدرآباد کی ساؤتھ زون ٹاسک فورس اور فلک نما پولیس نے مشترکہ کارروائی میں حیدرآباد یوتھ کریج کے نام سے سماج دشمن سرگرمیوں میں ملوث سید ایوب کو گرفتار کر لیا اور ملزم کو چنچل گوڑہ جیل منتقل کر دیا گیا، کیونکہ اس کے خلاف PD ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہیں۔ بورا بنڈا NRR پورم کا رہنے والا سید ایوب کمیونٹی سروس کے نام پر غیر قانونی کام کر رہا تھا۔ ٹاسک فورس اور فلک نما پولیس نے مشترکہ کارروائی میں حیدرآباد یوتھ کریج کے نام سے سماج دشمن سرگرمیوں میں ملوث سید ایوب کو گرفتار کر لیا اور ملزم کو چنچل گوڑہ جیل منتقل کر دیا گیا، کیونکہ اس کے خلاف PD ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہیں۔ بورا بنڈا NRR پورم کا رہنے والا سید ایوب کمیونٹی سروس کے نام پر غیر قانونی کام کر رہا تھا، جس پر پولیس نے اس کے خلاف 16 مقدمات درج کیے ہیں۔ جاریہ سال 24 مارچ کو حیدرآباد کے کمشنر پولیس CV آنند نے PD ایکٹ کے تحت ایوب کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کیا۔ ایوب اس وقت سے مفرور تھا جو ہفتے کے روز گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ بناؤ سنگار کے لیے سیلون پہنچنے والی خاتون کے قیمتی زیورات کا سرقہ کر لیا گیا۔ ڈی پاروتی نامی خاتون فیشل کروانے کے لیے فلم نگر کے ایک معروف جوس سیلون پہنچی۔ پاروتی کا تعلق بنستلی پورم سے بتایا گیا ہے، جو روڈ نمبر 9 فلم نگر میک اپ کے لیے پہنچی۔ اس دوران خاتون کے گلے سے نیکلس جو ہیروں کا تھا اور ہاتھ کی انگلیوں سے انگوٹھیاں نکالنے کے لیے کہا گیا۔ میک اپ کے دوران ان اشیاء کو نکالنے کی ضرورت پر خاتون نے اپنے ڈائمنڈ نیکلس اور طلائی زیورات کی انگوٹھیوں کو نکال کر اپنے بیگ میں رکھ لیا، اور جب میک اپ مکمل ہو گیا تو خاتون نے زیورات پہننے کے لیے پرس نکالا تو پرس سے زیورات غائب تھے۔ اس بات کی شکایت پولیس میں کر دی گئی ہے اور پولیس مصروف تحقیقات ہے۔
वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने दौरे तेलंगाना के दौरान तेलंगाना आवाम के लिए खुशखबरी लाएं और तेलंगाना की तरक्की के लिए की गई नुमाइंदगियों को कबूल करने का ऐलान करें। रियासती वजीर के.टी. रामाराव ने वजीर आजम से उनके मुजव्वजा दौरे से कबल अपील करते हुए ये बात कही। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत मूसा नदी से मुत्तसिल मंची रेवला ता नागोल नए एक्सप्रेस वे की तामीर की मंसूबाबंदी कर रही है और इसके लिए 10,000 करोड़ की लागत आएगी। के.टी. रामाराव ने आउटर रिंग रोड पर 20वें इंटरचेंज के इफ्तिताह के बाद ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए इस बात का इंकशाफ किया और कहा कि हुकूमत की जानिब से 55 किलोमीटर तवील नए एक्सप्रेस वे की तामीर की मंसूबाबंदी की जा रही है, जो कि मूसा नदी पर 14 नए ब्रिजेस की तामीर के अलावा है। उन्होंने बताया कि हुकूमत तेलंगाना में कई तरक्याती मंसूबों पर अमलावरी का मंसूबा रखती है और आइंदा चंद बरसों के दौरान शहर हैदराबाद की जामे तरक्की को यकीनी बनाने के मंसूबे के तहत प्रोजेक्ट्स की तकमील अमल में लाई जा रही है, जिसमें मंची रेवला से नागोल के दरमियान 55 किलोमीटर तवील एक्सप्रेस वे की तामीर शामिल है। के.टी. रामाराव ने बताया है कि जारिया साल माह सितंबर तक शहर हैदराबाद मुल्क में पहला शहर होगा जहां सीवरेज के पानी की सफाई के जरिए से दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जा रहा है। महकमे दिफा की 150 एकड़ अराजी रियासती हुकूमत को दरकार है और वो इस सिलसिले में मरकजी वजीर दिफा को मकतूब रवाना करने के अलावा इन अराजियात की हवालगी के लिए नुमाइंदगी कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत इस 150 एकड़ अराजी के एवज शामीरपेट के इलाके में मरकजी वजारत दिफा को 500 एकड़ अराजी हवाले करने के लिए तैयार है। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क ने वजीर आजम से अपील की है कि वो रियासत की तरक्याती मंसूबों को अमली जामा पहनाने में हायल मरकजी रुकावटों को दूर करें ताकि रियासती हुकूमत अपने मंसूबों पर अमलावरी के जरिए रियासत की तरक्की को यकीनी बना सके। ईद उल जुहा की मुनासिबत से मुस्तकिर खम्मम शहर के स्लम इलाकों ज़िले के खरियाजात में अवाम हिंद वेलफेयर एंड चैरिटेबल फाउंडेशन की जानिब से 700 से ज़ायद गुरबा व मुस्तहिकीन में गोश्त की तकसीम अमल में लाई गई। अवाम हिंद वेलफेयर एंड चैरिटेबल फाउंडेशन के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जवाद अहमद ने इस मौके पर कहा कि ईद उल जुहा के मुकद्दस मौके पर हर साल की तरह इम साल भी खम्मम ज़िले के गुरबा व मुस्तहिकीन में गोश्त की तकसीम अमल में लाई गई। गुरबा व मुस्तहिकीन की मदद करना हम सब की ईमानी और मिली जिम्मेदारी है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान बెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है,
اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے.